बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 जून 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए सऊदी अरब की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दो मुक़द्दस मसाजिद को शदीद मौसम से बचाने के लिए नई क्लाइमेट स्टडी। सऊदी अरब के रीजनल मरकज़ बराए मौसमियाती तब्दीली की जानिब से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में माहौल पर मौसमी तब्दीली के असरात का तजिया करने के लिए जदीद साइंसी बुनियादों पर साइंसी मुताले का आगाज़ कर दिया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इस मुताले का मकसद शदीद मौसमी हालात से निपटने के लिए जामे हल तलाश करना है। रीजनल मरकज़ के बयान में कहा गया कि इस मुताले में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मौसमी असरात का तजिया, जदीद क्लाइमेट मॉडलिंग तकनीक के ज़रिए शदीद मौसमी जो सैंपल्स हैं उसका तजिया करना और ज़ायरीन हरम शरीफ की सेफ्टी और आराम को यकीनी बनाने के लिए हल तजवीज़ करना है। कौमी मरकज़ के CEO और मौसमी तब्दीली सेंटर के जनरल सुपरवाइज़र डॉक्टर एमन सालिम गुलाम का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से रिसर्च इसलिए भी अहम है कि इसका मरकज़ी टारगेट हरमैन शफ़ैन की मौसमी तब्दीलियों से है, जहाँ ज़ायरीन बड़ी तादाद में दुनिया भर से आते हैं। इसके अलावा रीजनल मरकज़ बराए मौसमियाती तब्दीली के CEO डॉक्टर माज़न नसीरी ने बताया कि रिसर्च का महवर और मरकज़ शहरी माहौल को मुतासिर करने वाले मौसमी हालात का साइंसी नुक्ता से तजिया करना और हासिल होने वाले नताइज को सामने रखते हुए आलमी सतह पर होने वाली रिसर्च से फ़ायदा उठाना है। रीजनल सेंटर बराए मौसमियाती तब्दीली की जानिब से मुख्तलिफ हुकूमती और रिसर्च इदारों के पार्टनरशिप से कई वर्कशॉप्स और मुबाहिसे भी मुनक़द किए गए हैं, जिसका मकसद मक्का मुकर्रमा, मशहर मुक़द्दसा और मदीना मुनव्वरा में मौसम के असरात को कम करने के लिए जामे और पायदार हल तलाश करना है। मौसमी गर्मा में दर्जा हरारत बढ़ेगा, बारिश मामूल से ज़्यादा। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि रवां साल सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्मा में टेम्परेचर में 1 से 1.5 डिग्री का इजाफा होगा और बारिश मामूल से ज़्यादा होने के इम्कानात हैं। कौमी मरकज़ की जानिब से 10 साला मौसमी रिकॉर्ड को सामने रखते हुए इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया गया कि इस साल जून से अगस्त तक रियाद, कसीम, हायल, मशरक़ी रीजन और शुमाली हदूद के इलाकों में टेम्परेचर में 1 डिग्री इजाफा होने का इम्कान है। माह अगस्त में पारा 1.2 डिग्री ज़्यादा रहेगा। उन इलाकों के अलावा सऊदी अरब के दीगर शहरों में गर्मी का तनासब निस्बतन कम रहने की तवक्को है। मुतवक्किल बारिश के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि निजरान, जज़ान, अलबहा, सीर के अलावा मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और रियाद मशरक़ी रीजन में जुलाई से अगस्त के दौरान बारिश भी मामूल से ज़्यादा होगी। कौमी मरकज़ के रिकॉर्ड के मुताबिक जून 2010 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि जुलाई में 2024 में अलहसा में 51.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगस्त 1998 और 2021 में दमाम और कैसूमा में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जो 51 डिग्री था। माजी में होने वाली बारिश के ग्राफ के मुताबिक जुलाई 1996 में शरूरा में सबसे ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं, जो 53.8 मिलीमीटर थी। 1995 में जुलाई के दौरान जज़ान में होने वाली बारिश 67.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। इसके अलावा अगस्त 2024 में जज़ान में सबसे ज़्यादा बारिश हुई, जो कि 113 किलोमीटर थी। NOC के बगैर इनामी स्कीम, वजारत तजारत की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब के कसीम रीजन में गैर कानूनी तरीके से इनामी स्कीम चलाने पर मुकामी कंपनी के मालिक के खिलाफ तजारती जालसाजी का जुर्म साबित होने पर वजारत तजारत ने तादीबी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक इतर फरोशी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक कंपनी की इंतजामिया की जानिब से इनामी स्कीम का ऐलान किया गया, जिसमें 3 लग्जरी गाड़ियाँ, आईफोन, सोने के सेट के अलावा कई माली इनामात रखे गए। लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए कंपनी की मसनूआत खरीद कर कूपन जमा कराना था। वजारत तजारत ने इनामी स्कीम का इल्म होते ही कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें कहा गया था कि इंतजामिया ने इनामी स्कीम शुरू करने के लिए वजारत से NOC हासिल नहीं किया था। अदालत ने तजारती खिलाफवर्जी साबित होने पर जुर्माना आयद करते हुए वजारत तजारत को हुक्म दिया कि कंपनी के मालिक के खिलाफ तशहीर की जाए। वाज़ेह है, वजारत तजारत के कानून तजारती जालसाजी पर 3 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माना मुकर्रर है। दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। इनामी या रायती स्कीम के लिए भी वजारत तजारत की जानिब से NOC हासिल करना ज़रूरी है। ऐसा ना करने पर तजारती जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। सऊदी इमदादी एजेंसी के तहत यमन और शाम में खजूरों के हज़ारों कार्टन तकसीम।
سعودی عرب کی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے شام اور یمن میں کھجوروں کے ہزاروں کارٹن تقسیم کیے ہیں۔ ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے شام میں 2677 کارٹن جبکہ یمن کے رہائشیوں کے لیے 3120 کارٹن تقسیم کیے۔ یہ اقدام سعودی عرب کی ان مسلسل کوششوں کا حصہ ہے جن کے تحت دونوں ملکوں کے لوگوں میں غذائی تحفظ کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ سعودی عرب نے دنیا بھر میں شاہ سلمان مرکز کے تحت پناہ گزینوں کو بھی انسانی بنیادوں پر مدد دینے کے حوالے سے اپنا کردار مضبوط کیا ہے۔ ری ایکسپورٹ سمیت نان آئل ایکسپورٹ میں 24.6% کا اضافہ۔ محکمہ شماریات نے کہا کہ اپریل 2025 میں سعودی عرب کی ری ایکسپورٹ سمیت نان آئل ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اپریل 2024 کے مقابلے میں اپریل 2025 میں ری ایکسپورٹ سمیت نان آئل ایکسپورٹ میں 24.6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمے نے کہا کہ ری ایکسپورٹ کے بغیر قومی نان آئل ایکسپورٹ میں 6.8% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ محکمہ شماریات نے کہا اسی مدت میں دوبارہ برآمد کی گئی اشیاء کی مالت میں 72% کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ اپریل 2025 میں مجموعی برآمدات میں 10.9% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ کسوہ کا وزن 1415 کلو گرام ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کے پہلے مرحلے کا آغاز بدھ 29 ذی الحجہ اس کو شروع کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں بعد نماز عصر سے کیا گیا اور 1 محرم کو آج نیا کسوہ وہ تبدیل کیا جائے گا۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق غلاف کعبہ کو سال ہجری کے آغاز میں تبدیل کیا جاتا ہے جس کے مختلف مراحل ہیں۔ کسوہ کعبہ کی تیاری کے بعد اسے کمپلیکس سے مسجد الحرم کانوائے کی صورت میں روانہ کیا جاتا ہے۔ پرانے غلاف کو اتارنے کا آغاز ذی الحجہ کی 29 تاریخ کو عصر کے بعد کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے کا پردہ جس کی لمبائی 6.35 میٹر اور چوڑائی 3.33 میٹر ہے اس کو اتارا گیا اور اس کے علاوہ غلاف کعبہ کی تیاری میں تقریباً 11 مہینے لگتے ہیں۔ غلاف کی تیاری کا پہلا مرحلہ پانی کی فلٹریشن ہوتی ہے جس میں دھاگوں کو دھویا جاتا ہے۔ خام ریشم کو اعلیٰ معیار کے سیاہ رنگ سے رنگا جاتا ہے جس کے بعد اس کا کپڑا تیار ہوتا ہے۔ غلاف کے کپڑے پر آیات کی کڑھائی کی جاتی ہے جس کے لیے خالص سونے اور چاندی کے دھاگے تیار کیے جاتے ہیں۔ تیار ہونے والے دھاگوں کو متعلقہ معیار کے مطابق جانچنے کے بعد انہیں متعلقہ کڑھائی مرکز میں بھیج دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو مختلف مراحل میں تیار کرنے کے بعد اسے مخصوص غلافوں میں لپیٹ کر کمپلیکس سے مسجد الحرم میں منتقل وہ کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ کسوہ کعبہ کے خالص ریشم کے 47 حصوں پر مشتمل ہے جس پر 24 کیرٹ سونے کے تاروں سے 68 آیاتی قرآن درج ہے اور کسوہ کا مجموعی وزن 1415 کلو گرام ہے۔ اقامہ میں تاریخ پیدائش غلط ہے، درست کیسے کروائی جائے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے میں خروج ودا اور خروج نہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہے۔ سعودی عرب میں رہائش پذیر غیر ملکی لوگ جب مستقل بنیاد پر اپنے ملک جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ جسے عربی میں خروج نہائی کہا جاتا ہے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ چھٹی پر جانے کے لیے خروج ودا لینا ہوتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا اقامہ میں تاریخ پیدائش غلط درج ہے۔ جوازات کے دفتر سے رجوع کیا تو کہا گیا کہ اپنے کفیل کے پاس جاؤ، غلط تاریخ پیدائش سے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب آئے زیادہ دن نہیں ہوئے ابشر اکاؤنٹ بھی بنایا جا سکا۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا قانون کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکن اپنے رہائشی پرمٹ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے ڈائریکٹ جوازات کے دفتر سے رجوع نہیں کر سکتے۔ اقامہ میں تاریخ پیدائش درست کرانے کے لیے کارکن کا کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ مندوب نمائندہ جس کے پاس کفیل کی جانب سے باقاعدہ مصدقہ اتھارٹی لیٹر ہو وہی جوازات سے رجوع کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ کفیل کو چاہیے کہ وہ قریبی جوازات کے کسی بھی دفتر سے وقت حاصل کرے اور مقررہ وقت پر جوازات کے دفتر میں جائے جہاں کارکن کا اقامہ اور پاسپورٹ اہلکار کو پیش کرے۔ جوازات میں موجود درخواست فارم بھی پاسپورٹ اور اقامہ کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ جوازات کا اہلکار اقامہ میں کارکن کی تاریخ پیدائش پاسپورٹ کے مطابق درست کر کے دوسرا اقامہ کارڈ جاری کر دے گا جس کے بعد ابشر اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر لیا جائے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ اہلیہ ملٹی انٹری وزٹ ویزے پر سعودی عرب میں مقیم ہے۔ مجھے ضروری کام کے سلسلے میں 10 دن کے لیے سعودی عرب سے باہر جانا ہے۔ اس صورت میں اہلیہ کو ساتھ لے جانا ضروری ہے یا وہ یہاں رہ سکتی ہیں؟
सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वाले उस वक्त तक सऊदी अरब में रह सकते हैं जब तक उनका वीज़ा वैलिड हो। वाज़ेह रहे जो इकामा होल्डर अपनी फैमिली में से किसी का विजिट वीज़ा जारी कराते हैं, अगर उन्हें इमरजेंसी पर जाना पड़े और उनके जो अजीज़ विजिट पर सऊदी अरब में मुकीम हो, उन्हें किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं होता, क्योंकि विजिट वीज़े में जिसके नाम से जारी किया गया है उसका इकामा वैलिड है। इससे कतई नज़र कि उसे खुरूज अदा पर सऊदी अरब से बाहर जाना पड़े। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।